Pasal 13 ayat 44 sampai dengan yang ke-46. Ready from Matthew 13 from 44 to 46. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian Wira akan membacakan dalam bahasa Inggris. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. I'm going to read from NIV, Matthew 13, verse 44 to 46. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Verse 45. Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and bought it. Tema khotbah sore hari ini yang hendak kita pikirkan bersama-sama adalah sebuah topik mengenai rela membayar harga. Today's theme is the willingness to pay the price. Soal bayar-membayar adalah soal biasa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Paying for something is a common thing that we do in this world. Sejak kita masih anak-anak, ketika kita sudah dapat dipercaya untuk berbelanja sendiri, orang tua kita memberi uang dan kita tahu proses bayar-membayar ini. From when we were a small child and we were entrusted to buy anything, our parents would give us money and entrust us to buy something. Tema hari ini menekankan mengenai kerelaan membayar. This theme focused on the willingness to pay. Kita biasa membayar transaksi-transaksi yang kita lakukan. We pay for any transaction that we do. Namun apakah kita melakukan pembayaran itu dengan rela? But are we willing to pay for the transaction? Nah, istilah rela hendak merujuk kepada suatu kondisi pembayaran yang biasanya di atas margin rata-rata, di atas kebiasaan umum atau harga pasaran. This payment terms is usually referring to Not about payment, about willingness. the willingness. Sorry, the willingness to pay refers to the condition in which the payment is above the marginal Ya. benefit. Jadi kalau kita belanja di range market, beli apa saja gitu, So when we go to range market and buy something, of course kita harus membayar. of course we have to pay. Tetapi kapan soal kerelaan itu menjadi pokok perhatian kita? But when is the willingness become the focus of our attention? Itu terjadi ketika apakah harga yang kita bayar itu rata-rata atau lebih dari semestinya. Depends on whether the price we pay is on average or more than usual. Atau apakah pantas kita membayar harga itu untuk barang yang kita beli. Or if it deserves to be paid that much for the price that we pay. Kalau Wira gunting rambut bayar berapa? I cut my hair and paid $12. $12. Itu sudah termasuk tip. No. Belum. Plus tip. Kasih tip lagi. That's right. Tapi kalau dia itu kita rela bayarnya ya, 12. Yes, I'm willing to pay the price. Kalau orang dari Indonesia baru pertama datang sini suruh bayar gunting rambut $12, laki-laki saya rasa dia kaget. Somebody come from Indonesia, come here, cut the hair for $12, he might be shocked. Sebab di Indonesia gunting rambut bukan di bawah pohon asam, ada di bawah pohon asamnya ada juga. Tapi yang biasa lah di barber itu 50.000 nggak sampai saudara-saudara. See, if in Indonesia, unless you cut under the tree, usually you pay about $4, 50,000 rupiah. Jadi kalau orang dari Indonesia baru datang, dia gunting rambut berapa? $10, $12 dia kurs. Mahal sekali. Somebody come from Indonesia, come $10, $12. Tapi dia harus bayar,
he has to pay. Namun mungkin dia bayar dengan kurang rela. But maybe not as willing. Itu maksud saya. Saudara mengerti soal kerelaan itu. That's what I mean. Nah sebaliknya Wira gunting rambut $12, saya gunting rambut $10. Okay, so cut my hair $12, but Hanky cut his hair for $10. Lalu dia gunting nggak karuan. Then they mess up my hair. Yuk, kita bayar rela tidak dia? Am I willing to pay the price? Kita bayar juga dengan mau tidak mau, karena memang sudah price segitu kita bayar, tapi hati kita kurang senang. Oh, because the price list is that much, I pay, but I'm not willing. Nah itu saya ajak kita berpikir mengenai kerelaan membayar harga. So let's focus on the willingness to pay the price. Kita rela membayar untuk suatu jasa. We're willing to pay for a service. Kita rela membayar untuk suatu kebutuhan. We're willing to pay for a need. Dan kita rela membayar lebih untuk sesuatu yang bermutu. And we're willing to pay more for something of quality. Harganya di atas rata-rata. Pay above the average. Ambil contoh yang ekstrim. Extreme case, Kalau seseorang sakit, if somebody's sick, dia pergi ke primary dokternya, you go to primary physician, tidak sembuh. and you're not getting well, Lalu dia pergi lagi ke dokter yang lain, go to another doctor, belum sembuh juga. but still not getting well. Kemudian ada dokter yang super ahli, There's this super expert, tapi insurance-nya tidak cover. it's not covered by your Tapi insurance, dokter itu saja yang bisa menyembuhkan dia. but only that doctor Harganya can do mahal sekali. it. Very expensive. Tapi kalau tidak dilayani oleh dokter itu, But if not being treated by this doctor, dia tidak bakal sembuh. you will not get well. Kalau kita yang sakit, If you're the one who's sick, kita rela bayar tidak. are you willing to pay the price? Ketika di Jakarta saya bertemu dengan Pak Tommy. In Jakarta, I met Mr. Tommy. Ya, beliau pernah hadir di tengah-tengah kebaktian kita. He visited this church once. Ayahnya itu kena kanker hati His father had a liver cancer, sampai stadium yang paling atas. the highest stadium. Ketika pernah ayah dan ibunya datang di sini, kalau saudara ingat, yang saudara kenal, itu kelihatan wajahnya sudah pias kuning sekali dan dia keadaannya sangat kritis. His mom and dad came here one time. If you've ever seen his father, he looked really pale. Dokter mengatakan umurnya sisa 6 bulan lagi. Doctor said he can only live for another 6 months. Tapi kemudian mereka mendengar ada terapi nuklir. But then they heard about this nuclear therapy. Jadi dia jalani. So they underwent that treatment. Mahal sekali harganya. It's really expensive. Dan kemudian sebagian dari kankernya itu sudah teratasi oleh terapi tersebut. And then some of the cancer got treated and it went really well. Tapi penyebab dari kankernya itu hepatitis C, But there's a side effect which is hepatitis C. tidak ada obatnya. There's no cure. Sampai sejauh itu tidak ada obatnya. Up till that time there's no cure. Namun mereka mengucap syukur karena pada saat yang kritis itu persis di Amerika baru ditemukan satu obat khusus untuk hepatitis C. They were thankful because right at the critical moment there's one medicine in the United States to treat hepatitis C. Lalu dia menjalani terapi itu. So they underwent another therapy. Minum obat selama, kalau saya tidak keliru, dia cerita 3 bulan. They had the medicine for 3 months. Satu pil One pill harganya $1.000. cost $1,000. Tapi kalau tidak minum obat itu, But if you don't get that pill, meskipun sudah dijalani terapi nuklir, even though you undergo the nuclear therapy, tidak tuntas karena hepatitis C-nya belum dibasmi. you won't be completely solved because the hepatitis C is still there. Mereka menjalani terapi. So they underwent the therapy. Satu butir obat $1.000. $1,000 per pill. Rela bayar tidak? Are you willing to pay? Itu mengenai kerelaan membayar. That's about willingness to pay. Kita juga suka membayar sesuatu dengan harga yang istimewa. Kita rela bayar. Kapan? Ketika kita menyukai sesuatu itu. We're so willing to pay with a special price if we like the thing that we buy. Seseorang cerita kepada saya, Somebody told me omnya his uncle hobi mengkoleksi skuter Vespa itu. loves to collect the Vespa scooter, Dia koleksi Vespa yang tua-tua. collect antique scooter. Mau menemukan yang antik, yang komplit semua masih bagus, tentu susah.
You want to try one with the complete parts, it's very difficult. Jadi untuk menemukan satu spare part itu, So in order to find one spare part, dia rela bayar berapa saja. he's willing to pay anything. Dia tinggal di Semarang. He lives in Semarang. Kalau spare partnya ada di Surabaya, dia pergi ke Surabaya. Spare part is in Surabaya, he goes to Surabaya. Dia ada di Jakarta, dia pergi cari itu barang. Even in Jakarta, he goes to Berapapun Jakarta. dia bayar. He price for anything Sebab dia suka, dia hobi. because he likes it. It's his hobby. Itu mengenai soal membayar dengan rela. It's about willingness to pay. Saudara-saudara, Alkitab memberitahukan kita harus hati-hati melakukan pembelanjaan atau pembayaran. The Bible says that we must be careful before we pay. Sebab kadang-kadang kita keliru membelanjakan sumber dana kita. Because sometimes we don't match our resources. Di dalam kitab Yesaya 55, In the book of Isaiah 55, ayat yang kedua dikatakan demikian. verse 2, Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan menggunakan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Kita bisa membelanjakan sesuatu untuk yang sia-sia. You can buy something that is useless. Kita perlu hikmat bijaksana untuk memakai uang kita. We need wisdom to use our money. Kadang-kadang kita membuang-buang suatu peluang yang istimewa. Sometimes we waste an opportunity, Padahal itu sudah diberikan secara khusus kepada kita. but it's given specially for us. Alkitab mencatat mengenai hikayat Esau. Bible mentioned about Esau. Esau adalah anak sulung. Esau is the firstborn. Adiknya adalah Yakub. His brother was Jacob. Anak sulung mempunyai hak istimewa. Firstborn has his own right. Tetapi Esau membelanjakan kesempatan itu dengan menjualnya secara murah, tukar dengan semangkok bubur kacang merah. But Esau treated it cheaply by exchanging it with a soup of red bean. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, hati-hati kamu, jangan membelanjakan secara sembarangan. Because of that, God says, be careful in using your money. Kita perlu memeriksa diri, apakah kita menggunakan uang dengan rela, tetapi apakah itu sungguh-sungguh untuk sesuatu yang berguna. We need to be aware of ourselves. Have we used our money properly and willingly? Tuhan Yesus adalah seorang guru yang agung, Jesus is a great teacher, dan dia juga penuh cinta kasih. and He's full of love. Dia ingin supaya kita manusia, setiap orang mengalami kebahagiaan yang sebenar-benarnya. He wants all of us, human, to have true joy. Oleh sebab itu dia memperhatikan setiap aspek kehidupan kita, Therefore, He pays attention to every aspect of our life, termasuk aspek pembelanjaan atau soal jual beli. including how to manage your money. Ya. Dia melontarkan sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. He threw this question that we want to ponder. Dia berkata, apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, He says, what good is it for you to gain the entire thing in this world, tetapi kehilangan jiwanya? but if you lose your soul? Terlihat Tuhan Yesus mengajak kita menimbang ketika kita membelanjakan atau menghamburkan berkat-berkat untuk apa? Dia bilang, buat apa kamu memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawa? Jesus wants us to carefully weigh our options so that we do not waste our opportunity by losing our soul while gaining everything in this world. Dia berkata selanjutnya, apakah yang dapat diberikan orang sebagai ganti nyawanya? What can you get in exchange for your soul? Berarti nyawa atau hidup itu jauh lebih penting daripada segala macam kekayaan, kemewahan, dan segala pelesir dunia ini. Your soul, your life is much more precious than any pleasure this world offers. Saudara perhatikan dalam hidup ini, kadang-kadang ada orang yang begitu gila kerja. Sometimes in the world we find workaholic. Kerja terus. Keeps on working. Sebab dia gembira karena dia mendapat banyak untung. He's happy because he gained a lot from the work. Kalau saudara pergi kemanapun, saudara melihat orang yang begitu rajin bekerja. We go everywhere, you see people who are workaholic.
tanpa peduli kepada kesehatannya. without caring for his health. Dia mendapat banyak uang memang, He get a lot of money. tapi nanti dia memakai uangnya untuk membeli kesehatannya. Later on, he will have to use his money to buy his health. Kadang-kadang dia tidak bisa memperoleh kembali kesehatan yang hilang. Sometimes he cannot gain his health back, Lalu dia kehilangan nyawanya. and then he loses his soul. Untuk apa semua harta itu? What for? Semua akan ditinggalkan. Everything will be left behind. Nah, di dalam Matius pasal 13 yang tadi kita baca bersama-sama, In Matthew 13 that we just read, Tuhan Yesus mengetekkan suatu pengajaran mengenai kerelaan membayar harga untuk sesuatu yang paling bernilai. Jesus teaches us about the willingness to pay for something that is very precious, the most valuable. Paling bernilai itu maksudnya melebihi segala sesuatu yang berharga, Which means it goes beyond anything that can be valuable. melebihi segala sesuatu yang indah, It goes beyond anything that's beautiful. melebihi segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia. It goes beyond anything you ever want. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa itu adalah kerajaan sorga. This is the kingdom of heaven. Kerajaan sorga itu bukan cuma soal surga nanti, Kingdom of heaven is not a matter of heaven in the future. tetapi kerajaan sorga itu maksudnya hidup di bawah pemerintahan Allah sebagai raja atas segala raja, Kingdom of heaven means living under the rule of God as the King of all kings, dan menerima semua keindahan berkat dari kehidupan yang diperintah oleh Allah. and getting all the wonderful things, all the blessings that God gives us. Ketika Adam dan Hawa hidup di bawah pemerintahan Allah yang utuh, When Adam and Eve lived under the true rule of God, ketika mereka nurut kepada Allah secara total, when they obey God comprehensively, tidak ada konflik, tidak ada masalah dalam hidup mereka. there's no conflict, there's no problem in their life. Tuhan Yesus ingin mengajak kita kembali ke dalam keadaan seperti itu. Jesus wants us to go back to this situation. Lalu untuk sampai kepada sebuah kondisi tersebut, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. In order to come to that condition, Jesus gives this parable. Dia menceritakan bahwa kerajaan surga itu seperti seorang petani, He says the kingdom of heaven is like this farmer, seorang petani miskin the poor farmer, yang bekerja di atas tanah yang bukan milik dia. who works on a land that is not his own. Jadi mungkin dia hanya seorang upahan So he's just a paid worker, atau seorang yang menyewa tanah itu. or maybe he rent the land Karena dia tidak punya tanah, dia cuma sewa. because he doesn't own the Lalu land, dia menggarap tanah tersebut. and he work on that land. Pada suatu hari ketika dia mencangkuli tanah tersebut, One day he was working on the land, cangkulnya menyentuh sesuatu yang sangat keras sekali. he found something really hard. Mungkin cangkulnya itu menjadi gempal atau patah. Maybe his shovel was ruined by it. Wah, dia tentu frustrasi. He was frustrated. Sudah miskin, cangkulnya rusak lagi. He's poor and now his shovel is broken. Tapi kemudian dia menemukan bahwa yang kena di cangkulnya itu bukan batu, Then he found out that whatever he hit was not melainkan stone. sebuah kotak dari kayu yang keras. It's a wooden box. Dan ketika dia buka kotak itu, And when he opened the box, ternyata isinya adalah harta karun. there's treasure in it. Di zaman itu, saudara-saudara, At that time, belum ada bank. there's no bank. Jadi kalau orang simpan uang, itu dalam bentuk logam-logam atau permata yang berharga. So you put your money in terms of this precious metal. Dan seringkali ada peperangan. And sometimes there's war. Nah, ketika terjadi peperangan, orang tidak bisa lari dengan membawa-bawa semua harta yang berat itu. And when there's war, you cannot run away with all these precious metals. Maka para hartawan dan bangsawan menyimpan harta mereka di dalam tanah, disembunyikan. So the wealthy put their treasure inside the ground. Nah, di dalam cerita 1001 malam itu disebut harta karun. And it's called treasure. Rupanya sang petani ingin menemukan harta karun. So this farmer found this treasure. Tapi tanah itu bukan milik dia. But the land is not his own. Dan dia tidak diizinkan mengambil sesuatu yang bukan dari tempat yang merupakan milik dia. He's not allowed to take anything from a land that's not his Dia own. menyewa tanah itu hanya untuk cocok tanam, He has that land for farming, tidak untuk mengambil hasil bumi dari tanah itu yang di dalam. not to take any other resources from the ground. Bagaimana caranya? How
How can he do it? Kalau dia mau memiliki harta karun tersebut, If he wants to own that treasure, dia mesti memiliki tanah itu. he must own the land. Tapi harganya terlalu mahal. But it's too expensive. Namun, dia kemudian dikatakan menjual segala sesuatu miliknya They said he sold all he had untuk membeli tanah itu. just to buy that land. Sebab kalau dia memiliki tanah itu, Because when he owns that land, maka dia memiliki harta karun. he owns the treasure. Dan kalau dia memiliki harta karunnya, He owns the treasure, maka semua pembelanjaan pengeluaran dia itu dia lakukan akan tercover. and it's worth all his expenses. Wah, itu dia rela lakukan. That's why he's willing to do it. Itu perumpamaan yang pertama. That's parable number 1. Perumpamaan yang kedua Parable number 2. tentang seorang saudagar. It's like a merchant Saudagar ini punya hobi mengumpulkan mutiara. has a hobby of collecting fine pearls. Dia merasa mutiara itu adalah satu permata yang sangat unik sekali. He thinks that pearls are very unique jewelry Sebab diperoleh dengan susah payah. because you must work hard to get it. Bagaimana sebutir mutiara bisa jadi, saudara-saudara tahu? You know how pearls form? Konon katanya ada benda asing masuk ke dalam tiram. There's this foreign object that gets into an oyster Lalu nancap ke daging tiram itu. and it hurt. Dan tiram tidak punya tangan untuk ambil jepitan untuk mengambil keluar barang tersebut. An oyster doesn't have a hand to pick up this foreign object. Supaya melindungi tubuhnya dari sakit itu, To protect itself from this pain, tiram mengeluarkan semacam lendir this oyster produced something untuk membungkus benda asing itu. to cover this foreign object. Satu lapis, 1 layer, 2 lapis, 2 layers, tidak tahu sampai berapa lapis. don't know how many layers. Dan lapisan-lapisan itulah yang kita kenal sekarang menjadi mutiara. And eventually it becomes what's Lapisan dari lendir itu menjadi keras this gland dan kemudian becomes hard menjadi benda yang kita sebut mutiara. and then it becomes pearl. Tentu itu makan jangka waktu yang lama sekali. So it takes a long time. Dan sebutir mutiara yang bentuknya sempurna itu susah dicari. And a perfect pearl is hard to Sebab find. si kerang melapisi benda asing itu tentu dengan randomly secara sembarangan. Because this oyster randomly covers. Kadang-kadang mutiara yang jadi itu bentuknya lonjong, Sometimes it's elongated, ada yang benjal-benjol. sometimes it's bumpy. Om dapat yang bundar ser itu susah. To get a perfect round pearl is very hard. Dan kemudian yang jadinya kemudian dengan warna yang cerah, yang mengkilap, bagus juga tidak gampang. And for it to come out with a bright, beautiful color is also not hard. Dan kemudian It's not hard. kerang itu hidup di air yang dalam. And this oyster lives in a very deep sea. Untuk mendapatkan sebutir mutiara, To get this pearl, orang harus nyelam dalam. you have to dive really deep. Kadang-kadang penyelam-penyelam itu sampai menjadi tuli karena tekanan air di laut dalam itu. Some of these divers became deaf because of the water Mereka pressure. berusaha mendapatkan kerang. They're trying to get this oyster. Sudah nyelam dalam-dalam dapat seekor kerang, You go deep dive and then get one oyster. dibuka. You open it. Apakah ada pasti ada mutiaranya? Is it guaranteed to have a Belum pearl? tentu ada mutiaranya. Not always. Nyelam Okay. lagi. You have to dive again. Mungkin dia bisa dimakan shark. Maybe he got bitten by shark. Atau kehabisan napas dia bisa mati. Or maybe he got Jadi lost his sudah lihat breath. Maybe he betapa died. susahnya mendapatkan sebutir mutiara. It's very hard to get Maka one. saudagar yang hobi mengumpulkan mutiara ini, dia cari mutiara yang bagus. This merchant is looking Dia for sudah punya fine pearls. banyak mutiara. There's a lot of pearls. Istrinya sudah bilang, kamu ini habiskan banyak sekali duit untuk mengumpulkan mutiara. His wife says, you already wasted so much money to get this Tapi pearl. saudagar dia bilang, anyway, aku suka mutiara, ini luar biasa. This merchant says, I like pearls. This is Setiap malam setelah dia kerja, dia buka kotak-kotak perhiasannya itu. Every night after he goes home from work, he opens his collection of pearls. Dia melihat-lihat koleksinya, Look at his collection. dia bersihkan, He wipes them, dibawa ke sinar lampu, dia lihat-lihat. brings it under the light, take a look at it. Tapi dia masih belum puas. He's still not satisfied. Dia ingin dapatkan satu yang betul-betul sempurna, He wants to find one perfect one. yang besar, And it's big, bundar betul, perfect dan round, warnanya sangat bagus. bright, brilliant color. Setiap kali ada orang bilang, di situ ada yang jual. Every time someone says, hey, this Dia color pergi. here, he always goes. Kalau yang betul bagus, dia beli. If it's truly good, he buys it. Kalau di negeri lain ada yang jual mutiara yang bagus, He heard,
they sell in another Dia pergi country. lihat He goes to that country. suatu hari. One day, Dia melihat sebutir mutiara he found this pearl yang belum pernah dia lihat seperti itu hebatnya. that's never seen before. It's so bright and beautiful. Dia dengar harganya begitu mahal. He heard it's very expensive. Dia pulang, He went home. malam dia tidak bisa tidur. That night he cannot sleep. Dia terus terbayang-bayang mutiara itu. He keeps imagining the Tapi pearl, terlalu mahal. but it's too expensive. Uangnya nggak cukup. Doesn't have enough money. Tapi dia tidak bisa tidak memiliki mutiara itu. He cannot get his mind away Jadi from apa yang it. dia He has buat? to. So what can he do? Semua mutiara yang sudah sekian puluh tahun dia kumpulkan itu, All the pearls that he's been collecting all these years, dia iklankan. he put them on sale. Everything must out, Everything must must go. go. Mesti laku, jual. Untuk apa? Why? What for? Untuk dapatkan satu butir saja. To buy that one. Dulu dia punya begitu banyak. Before he had so many. Sekarang dia bilang itu semua nothing. He says everything is nothing. Tidak mungkin menang dengan yang satu ini. There's no way they can beat Aku punya this satu one. ini saja, sudah cukup. I own this one. I'm good. Habis itu dia jual semuanya. So he sold everything. Dia pergi beli mutiara yang satu itu. He went to buy this one pearl. Pulang wajahnya bersinar-sinar. Goes home with a bright shiny face. Lalu malam dia tidak makan malam. That night he doesn't have dinner. Dia menimbang-nimbang mutiaranya. He look at the pearl in his hand. Istrinya bilang, Edan, Wife says, "You're crazy. sudah gila ini. You're out of your mind." Tapi sebetulnya orang ini adalah orang yang paling waras di seluruh dunia. This is the most sane person in the world. Sebab kalau dia memang mau mencari mutiara yang terindah, Because you want to find the most beautiful pearl. tidak perlu punya banyak. You don't need everything else. Satu saja One is enough. sudah cukup meliputi semuanya. It covers everything. Petani yang miskin itu, The poor farmer. mungkin istrinya marah-marah kepada dia. Maybe his wife is also angry at him. Sebab dia pulang ke rumah, Because he goes home dia lihat kursi mereka and he says, "Oh, there's no chair. yang tidak terlalu bagus, This ugly chair. dia jual. It's gone. Kompornya yang sudah bekas, The stove, dia jual. gone. Ranjangnya dia jual. The bed, gone. Bahkan rumahnya pun dia mau jual The semuanya. house, Istrinya gone. bilang, gila kamu ini. Wife says, "You're crazy." Tetapi petani itu adalah orang yang paling waras. But this farmer is also Sebab dengan dia memiliki ladang itu, because by owning that land, dia memiliki harta karun. he owns the treasure. Bila dia memiliki harta He karun, owns the treasure. semua yang dia jual itu Everything that he sold tidak ada artinya. means nothing. Dia bisa akan mendapatkan semua yang lebih baik dari yang dia sudah jual. He's going to get everything better. Tuhan Yesus hendak mengajar saudara dan saya. Jesus want to teach you and me. Bila Anda hendak berpikir mengenai bayar-membayar, You're thinking about payment. apakah Anda sudah rela membayar untuk memperoleh kerajaan surga? Are you willing to pay the price to get the kingdom of heaven? Loh, katanya masuk surga nggak usah bayar apa-apa. Wait, you said in order to go to heaven, you don't have to pay for anything. Kan hanya dengan iman saja, Just by faith. menerima anugerah Allah, This is God's grace, bukan dengan jasa dan pembayaran kita. not by our own good deeds. Mengapa di sini katakan kita harus rela membayar harga buat kerajaan surga? Why does it say we have to pay the price? Hal ini bukan kontradiksi dengan doktrin sola fide dan sola gratia. It's not a contradiction with the sola fide, sola gratia doctrine. Sola fide artinya iman saja. Sola fide means faith alone. Sola gratia artinya anugerah saja. Sola gratia means grace alone. Namun pengajaran Tuhan Yesus ini But this teaching of Lord Jesus hendak mengajar saudara dan saya is teaching you and me bagaimana kita memfollow up how we follow up keselamatan to the salvation yang telah kita terima hanya karena iman dan anugerah itu. that we get because of faith and grace. Bagaimana kita melanjutkan titik berangkat kita percaya kepada Tuhan. How we continue our starting point by believing Supaya Jesus, kita secara penuh memperoleh seluruh berkat dan manfaat dari keselamatan tersebut. so we can wholly receive the blessing. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berbahagia hidupnya. Become a truly joyful Christian, Bukan orang Kristen yang setengah-setengah not just a Christian who live half life atau seperempat, tiga perempat. or a quarter life Yang hidup cuma ya begitu-begitu saja. that lives just getting by. Dan harga itu And this price berarti meliputi
includes segala macam anggaran belanja atau budget your budget dalam arti seluas-luasnya. in the widest sense, Rela menggunakan dalam hal ini uang, meaning willingness to use your money, rela menggunakan waktu, your time, rela menggunakan tenaga, your effort, rela mencurahkan perhatian, your attention, konsentrasi, concentrate, minat kita, our desires, aspiration. Dan siang malam hal kerajaan sorga ini menjadi pokok pikiran kita. It becomes our core thinking day and Itu night. artinya membayar harga dengan penuh. That's what it means to pay the price in full, Saudara, brothers and sisters. dalam perumpamaan ladang dan mutiara itu, In the parable of the farm and the pearl, kalau kita yang menjadi petani itu, if we are the poor farmer, saya rasa kita juga mau melakukan seperti dia. then we're also doing the same thing as him. Untuk hobi, kita pun mau jadi seperti saudagar tersebut. As a hobby, we want to be like that merchant. Tetapi untuk soal rohani, But as spiritual things, mengapa tidak banyak orang yang rela membayar harga? how come not that many people are willing to pay the price? Mengapa? Why? Kita dan banyak orang sudah mendengar banyak pengajaran rohani. So many people have heard this spiritual teaching. Tapi berapa banyak orang yang rela membayar harga untuk memperoleh semua berkat yang dijanjikan dari kebenaran rohani itu? But how many people are willing to pay the price to get all the blessing from this? Mengapa tidak banyak orang rela membayar harga untuk hal-hal rohani? How come not that many people are willing to pay the price for these spiritual things? Paling sedikit ada dua sebab. There's at least two reasons. Satu, tidak mengerti. Number one, you don't understand. Maka kita perlu diajar dan belajar. That's why we have to be taught. And Yang we kedua, understand. karena tidak percaya Number two, we don't believe dan juga tidak berminat. and have no desire. Kita lebih atau manusia lebih tertarik kepada hal-hal yang langsung kelihatan. We are interested more in things that are visible. Dan daging kita ini ingin dan tertarik kepada hal-hal yang memuaskan kehidupan yang sementara ini. And our flesh is looking for things that can fulfill our desires in this world. Disiplin-disiplin rohani dirasakan adalah hal-hal yang abstrak. Spiritual disciplines are treated as abstract things. Banyak orang tidak tertarik. A lot of people are not interested. Tadi pagi saya baca artikel di Mutiara Hikmat yang dikirim oleh Peggy. This morning I read an article in the forum that is sent by Peggy Tentang ungkapan-ungkapan pandangan Lee Kuan Yew. It's about the thinking of Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew adalah orang hebat. Lee Kuan Yew is a great man. Kemarin dalam penerbangan pulang menuju Amerika, saya bermalam di Singapura satu malam. On the flight way back to the United States, I stayed in Singapore for one night. Dan saya lihat memang Singapura itu luar biasa. Singapore is a great country, Great country but small pulau. but a small island. Cuma satu pulau kecil, tapi dia luar biasa sekali. Tiny island, but wonderful. Ada hal-hal yang Amerika itu ketinggalan. There are a lot of things that the United States lag behind. Di sini kita bayar parkir, masih ada orang yang terima uang. Here we pay for parking, somebody Ya, has masuk to take tol. money. Over there, Terima uang. to the toll, Saudara parkir di airport, you park the airport, masih bayar kepada orang yang terima uang kan? you pay Di somebody Singapura to tidak attend. lagi ada orang yang terima uang. In Singapore, there's no such thing. Masuk parkir itu seperti fast track, pipi, langsung dipotret. You go to parking lot, it's like fast track. They Keluar take a pintu. picture. Keluar pintu parkir sebelum palangnya terangkat, pipi. You get out of parking lot, they take a Lalu picture. dimonitor, fee, bayar $1 sekian atau $2 sekian. And they tell you your fee. Satu kali One saya dengan Pak Tommy yang menemani saya di Singapura, Mr. Tommy and I, kita U-turn masuk ke halaman parkir. we take a U-turn, we go to the parking lot. Dia bilang nggak apa-apa kalau sampai menit tertentu masih ada grace period. It's okay, up to a certain minute there's a grace period. Jadi masuk bibit, So you come in, kita TV, cuma putar, keluar lagi, bibit, and then fee, zero. you make a U-turn, you get out, TV, Visa. Ya. Amerika belum mati seperti itu. There's no such thing in the United States.
Lalu Pak Tommy katakan, sekarang kalau terjadi accident di jalan, Mr. Tommy said if there's an accident on the street, nggak perlu berdebat di sana. you don't need to argue over there. Nggak perlu jelasin pada polisi, saya lagi begini ditabrak sama dia dari sini. You don't need to explain your case to the police. Yang lalu yang lain bilang, no, dia yang salah. And have conflicting argument from the other Sebab side. apa? Why? Dianjurkan setiap mobil itu pasang kamera. Because in every car there's a camera. Ada kamera kecil di kaca depan. There's a small camera in the dashboard, Ada kamera kecil di bagian belakang. small camera in the back. Kalau terjadi sesuatu, If there's something happen, polisi bilang, kau usah banyak cincong, kasih keluar itu memory cardnya. police says get the memory card out of the camera. Dia pelajari, dia putuskan siapa yang salah. And police reviewed it and says, okay, this guy is wrong. Maling-maling yang membongkar mobil pun sekarang jadi takut. Even the thieves are scared now. Kalau dia masuk, dia tidak tahu ada kamera, mukanya kelihatan semua. Because if he gets in, he get caught by the Kalau dia camera. tahu, dia ambil sekalian kameranya. He knows he get the camera out with him. Tapi mobil-mobil lain semua punya kamera. But all the other cars also have camera. Jadi mobil dari kamera mobil lain nanti polisi lihat, pinjam kau punya memory card, langsung tahu siapa yang lakukan kejahatan itu. So the police can get his picture from the other car's memory card. Itu semua jasa dari Lee Kuan Yew dan penerusnya. It's all because of Lee Kuan Yew and his successor. Ini orang hebat, He's a great person, tetapi dia seorang agnostik free thinker. but he is an agnostic free thinker. Di dalam artikel yang tadi Peggy posting di Mutiara Hikmah, The article that Peggy posted, secara positif kita bisa melihat pentingnya mengerti makna hidup. possibly we can think about the wisdom of understanding. Bahayanya adalah karena Lee Kuan Yew itu seorang yang hebat, Because Lee Kuan Yew is a great banyak person, orang bisa terpengaruh oleh pandangan dia. a lot of people can be influenced by his thinking. Saya prihatin. I'm concerned. Dia mengatakan, He said, aku tidak tahu ada Tuhan, tidak ada Tuhan. I don't know if there is God or not, Tapi aku tidak menghina, tidak melarang orang yang percaya Tuhan. but I'm not looking down at people who believe in God. Nah, ini orang lebih baik daripada orang ateis komunis. So he's better than atheists or communists. Kalau ateis komunis jahatnya itu dia sendiri nggak percaya, lalu dia mau paksa orang lain supaya nggak percaya juga. Because atheists or communists, they don't believe in God, but they want to force other people. Dan orang yang percaya dia bikin susah, And he make trouble for people who itu believe. jahat. Tapi kalau Lee Kuan Yew bilang terserah kamu percaya, terserah. Aku nggak percaya. Lee Kuan Yew says, it's okay if you trust. Tapi dia mengakui orang yang percaya Tuhan He also admit that people who believe in God, matinya itu tenang. they die in peace. Ya. Kalau orang nggak percaya Tuhan mungkin gelisah, takut mau mati bagaimana. If you don't believe in God, you're scared the moment you die. Tentang surga dia bilang, About heaven, he said, aku nggak tahu ada surga atau enggak. I don't know if there's heaven or not. Lalu dia bilang kalau surga ada, He said, but if there is heaven, apa cukup ya menampung semua penduduk dunia yang mau ke sana? it's enough to accommodate all people in this world. Bisa overloaded nanti di sana. Maybe it's overloaded over there. Saudara lihat dia tidak mengerti So he doesn't understand. bahwa surga itu bukan sesuatu seperti alam semesta ini. But heaven is not in the same physical space. Ya, yang ada ukuran panjang, lebar, tingginya. There's wide, height, Surga depth. adalah suatu hal yang spiritual sifatnya. Heaven is spiritual in nature. Dan roh itu tidak terbatas. The spirit has no limit. Kalau saya dia mau berpikir lebih lanjut, If you want to think further, kalau dia mengandai-andai, if you can imagine, bila Tuhan itu ada, if God exists, dan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, the God who creates this kalau universe, alam semesta yang diciptakan saja, this universe that's created luas besarnya itu seperti tidak ada batas. almost has no limit at all. Lalu bagaimana hebatnya yang menciptakan itu? How great is the creator? Jadi dia tidak akan berpikir lagi bahwa surga itu begitu limited. So he won't think that heaven is so limited. Saudara lihat ini karena soal ketidakpercayaan, ketidakmengertian, dan ketidakpercayaan. It's because of misunderstanding and not believing. Namun saya menghargai sikapnya yang jujur. But I appreciate his honest attitude. Di lain pihak, On the other hand, dia mengatakan begini, he said that aku tidak percaya ada Tuhan. I don't believe there is God. Menurut aku habis mati ya habis. I believe that after I die, I'm done. Daripada aku merenungkan hidup itu ada begini begitu, lebih baik aku hidup saja. Instead of thinking life should be like that, I just live.
Aku melakukan yang aku suka. I do whatever I like. Dan aku melakukannya sebaik-baiknya. And I do the best I can. Supaya kalau aku mati, aku tidak menyesal. So that when I die, I don't regret anything. Memang dia melakukan semua dengan disiplin yang sangat baik sekali. So he does a lot of things with great discipline. Tetapi apakah betul dia tidak akan menyesal? But is that true that he won't regret anything? Kalau sesudah dia mati, That after he dies, ternyata in fact, ada surga there is heaven dan ada neraka. and there is hell. Wah, apakah dia tidak menyesal? You sure he won't regret? Kalau kita mau gambling, You want to gamble? lebih baik kita mengandai-andai ada surga dan neraka. It's better for us to imagine that there is heaven and Kita hell. hidup seperti akan ada surga dan neraka. We live as if there's heaven and hell. Kalau ternyata tidak ada surga dan neraka, And if there's no such thing, kita sudah melakukan hal yang terbaik. we do the best thing. Tetapi kalau ternyata ada dan ada, But if they exist, aku tidak rugi. I don't regret anything. Aku sudah menyiapkan untuk itu. I have prepared for it, Saudara-saudara, brother and sister. soal yang terpenting adalah The most important thing is, bagaimana agar kita rela membayar harga. how can we be willing to pay the price? Banyak orang sudah dengar perumpamaan ini, A lot of people hear about this parable, tapi tetap tidak rela membayar untuk kerajaan surga. but still not willing to pay for the kingdom of heaven. Bagaimana caranya supaya kita boleh rela membayar harga untuk hal-hal rohani? How can we get the willingness to pay the price for spiritual? Yang pertama, Number one, kita perlu memaknai atau mengartikan perumpamaan ini dari perspektif yang lain. we need to understand this parable from a different perspective. Saya mendapatkan pencerahan ini dari seorang rekan sahabat lama yang saya jumpai di Jogja ketika saya pulang baru-baru ini. I got this enlightenment from an old colleague that I met in Jogja on the recent trip. Saya bertemu orang ini pertama kali adalah ketika dia masih mahasiswa teologi. I met this person first when he was still a theologian student. Ketika saya sudah menjadi hamba Tuhan di sebuah gereja, When I was already a pastor in the church, dia datang sebagai mahasiswa praktek. he came as a student. Setelah itu puluhan tahun kita tidak pernah saling mendengar. Decades later, I haven't heard from him. Satu hari tiba-tiba dia email saya ketika saya sudah di sini, baru tahun lalu. One day he emailed me while I'm already in the United States. Dia bisa email saya karena dia ketika dia search topik khotbah, ketemu YouTube dari yang Pak Taufik selalu upload masuk ke dalam website kita. He found me because he was researching and he found the topic related to the YouTube video that Mr. Taufik always Dia kontak uploads. saya. So he contacted me. Ketika saya ke Jogja, dia bookingkan satu hotel untuk saya. When I came to Jogja, he booked a hotel room for me. Lalu ketika ngomong-ngomong, dia menyampaikan pemikiran ini. And he put this thinking. Dan saya janji kepadanya, saya akan sampaikan pemikiran kamu ini ke dalam khotbah. And I promised him I'm going to put this thinking into the sermon. Dan dia berterima kasih And he thanked me karena dia bukan seorang pendeta. because he's not a pastor. Dia mahasiswa teologi, He's a student of tetapi karena theology. satu dan lain hal Because one thing or the dia other, tidak bisa menjadi pendeta. he couldn't become a pastor. Sekarang dia menjadi manajer. So he became a manager. Jadi dia bilang bagus, Pak Hengki saja yang sampaikan pemikiran saya. It's good. Pastor Henke can convey this message. Dia menguraikan seperti ini. So this is the way he Menurut dia, according to him, petani dan peladang itu dan saudagar itu, the farmer and the merchant, yang paling tepat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. what's most important is Jesus himself. Jadi ketika Tuhan Yesus menemukan harta terpendam itu, When Jesus found this treasure, atau begini, Tuhan Yesus melihat saudara dan saya, manusia ini, on the other hand, Jesus looked at you and me as human beings seperti harta terpendam. like a hidden treasure. Atau di dalam diri kita itu ada harta terpendam. Inside us, there's this hidden treasure. Orang lain tidak mengerti itu. Other people do not Tapi Tuhan understand Yesus tahu. this, but Jesus knows. Sebab apa? Why? Sebab dia yang menciptakan kita. Because He created us. Dia tahu sebetulnya manusia itu adalah potensi yang luar biasa. He knows there's this tremendous potential in Tapi every karena human jatuh being. dalam dosa, But because we fall into sin, kehilangan potensi itu. we lost the potential. Juga seperti mutiara itu. It's like this pearl. Tapi karena dosa, Because of sin, mutiara itu ada dalam lumpur, this pearl is hidden in mud. belepotan, kotoran. It's so dirty. Banyak orang tidak mengerti bahwa itu adalah mutiara yang bernilai. A lot of people do not understand this is Tapi valuable Tuhan pearl. Yesus tahu. But Lord Jesus knows.
Maka demi sesuatu yang sangat bernilai itu, so for this valuable thing, dia rela turun dari surga. he came from heaven. Dan karena kasihnya, And because of his love, dia rela membayar apapun juga he's willing to pay any price untuk mendapatkan harta terpendam di dalam diri manusia dan mutiara, dan manusia sebagai mutiara yang elok. to get this hidden treasure from human, and human as this beautiful pearl. Apakah ini tidak luar biasa? Isn't this wonderful? Mengapa Tuhan Yesus mau mati untuk saya? Why did Jesus die for me? Apa yang hebat di saya? What's great about me? Mengapa dia mau mati untuk saudara? Why do you want to die for you? Dia mati bahkan untuk penjahat-penjahat, He even died for the criminal, untuk orang-orang yang bejat, for the evil people, untuk orang-orang rusak, for the rejected untuk people, para pembunuh for the killers, dan penjina. adulterers. Tuhan Yesus mati buat mereka. Jesus died for all of them. Kita harus bisa melihat perumpamaan ini dari perspektif tersebut. You must be able to see this parable from that perspective. Kita sedang memikirkan bagaimana kita rela membayar harga. We're thinking about how we can be willing to pay the price. Yang pertama harus mengerti perumpamaan ini dari perspektif yang lain. And what we need to understand is Bahwa Tuhan Yesus, that Jesus Christ, karena kasihnya yang besar, because of His great love, dia bayar semua harga. He paid all the price. Bahkan dia memberikan dirinya sendiri, nyawanya, hidupnya untuk bisa memperoleh saudara dan saya. He even gave His life so that He can get you and me. Yang kedua, Number two, cara supaya kita dapat rela membayar harga how we can pay the price. adalah belajar atau mempelajari riwayat orang-orang yang telah rela membayar harga itu. Is to study the history of people who have been or have paid the price. Saya mau ambil contoh Rasul Paulus. For example of Paul. Di dalam surat Filipi pasal 3 ayat 7-8 In Philippians 3, verse 7 and 8, yang menjadi ayat pembimbing khotbah kebaktian hari ini. becomes the topic of today's verse. Rasul Paulus berkata, Apostle Paul said, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Saudara perhatikan itu mirip dengan seperti saudagar atau petani yang miskin tadi, saudara saudagar yang mutiara itu. So similar to the farmer or the merchant that we read today. Yang dulu aku anggap keuntungan, What I see as gain before, petani miskin itu, this farmer, meskipun dia miskin, even though he's poor, tapi tentu dia sayang lemarinya, dia sayang kursi bekasnya, maybe he likes his shelf, his chair, dia sayang kompornya yang bekas itu. he likes his stove, Not just like, he cherished. he cherishes, Dia sayang sekali itu. Sebab itulah milik satu-satunya. he cherishes all his Kalau beloved. ada orang mau minta, dia tidak akan berikan. Somebody asks for it, he will not Tapi give sesudah it. dia menemukan harta terpendam itu, But after he finds the semua treasure, yang dulu dia sayang, everything he cherished before sekarang dia anggap tidak ada artinya. means nothing now. Demikian juga saudara mutiara itu. Just like the merchant. Dulu dia suka sekali semua koleksinya itu. For he cherished all the pearls. Tetapi setelah dia menemukan satu yang paling sempurna, But after he found one dia pearl, berkata, semua itu kalah, tidak ada artinya apa-apa dengan ini. he says, nothing beats this one. Saudara lihat Paulus sudah melakukan itu. So Paul had done this. Segala sesuatu yang dulu kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. But whatever would gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan pengertianku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. Dan oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. I consider them garbage that I may gain in Christ. Saudara, riwayat Paulus The history of Apostle Paul menerjemahkan perumpamaan yang sedang kita renungkan ini. manifested this parable. Mengapa Paulus bisa membayar harga untuk memperoleh Kristus? How come Apostle Paul is willing to pay the price for Jesus Christ? Saudara lihat, karena dia sudah bisa melihat perspektif dari jalan yang pertama, yaitu melihat siapakah itu yang membeli ladang dan mutiara.
Because you understand the first perspective, which is who gave the land and the pearl, or who bought the land and the pearl. Maksudnya adalah What it means is this: Paulus mengalami Paul experienced Kristus Christ Jesus mencari looking for dan mengasihi dia. and looking for him. Siapakah Paulus? Who is Paul? Di dalam surat Timotius dia berkata, aku adalah orang yang paling berdosa. In Timothy says, I am the worst of all sinful person, Sebab aku menganiaya jemaat Tuhan. because I slay people of God. Tapi dulu waktu dia lakukan itu merupakan kebanggaannya. But before, it used to be his pride, Karena dia anggap dia membela Tuhan. because he think he was Dia defending God. menganggap Yesus itu adalah menghujat Allah. Because Jesus blasphemed God. Maka semua pengikut Yesus Kristus itu harus ditangkap, disiksa, dibunuh. So all his followers must be kidnapped, Dan dia tortured, melakukan killed. itu sebagai sebuah kebanggaan sebagai orang Farisi. He thought of it as a pride of him as a Tapi Pharisee. ketika dia berjalan menuju Damaskus untuk menangkap orang-orang Kristen di sana, But while he was on his way to catch all these Tuhan Yesus menyatakan followers, diri kepadanya. Jesus revealed himself to him. Dalam cahaya terang yang lebih terang daripada matahari tengah siang bolong itu. The bright light that shines brighter than the sun. Kalau dalam cahaya itu terdengar suara, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? And in this light, there's a voice, Saul, Saul, why did you persecute Saul me? bertanya, siapakah engkau? Saul asked, who are you? Lalu suara itu mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. The voice says, I am Jesus whom you persecuted. Kita sudah sering mendengar bagian ini. We heard this part. Tapi saya ingin menjelaskan lagi apa yang terjadi dalam diri Paulus pada waktu itu. I want to explain what happened to Paul at that time. Saudara, kalau dua orang bertinju, If two people are boxing, atau ini bukan teman kalau boxing, oke? it must be not friends. Oke, saya lawan Wira. It's Pastor Henki against Wira. Lalu pertama Wira pukul saya habis-habis. We had beat up Pastor Wah, saya Henki. underdog kalah. He's the underdog Dia bikin saya knockdown berapa kali. and knocked him down Tapi many saya times. masih bangun lagi. Pastor Henki can come up. Lalu di ronde ke-8, The 8th round, giliran saya yang pukul Wira. it's my turn to Dan Wira grogi.